Pagka may animals kasi baka lalapit sila, be. Ano lang. Ano struzzo, guarda. Si, Tenete il cibo. cow. Where is the cow? Bella, hindi yan cow. Hindi na mag-video. May video mo yung paligid. Yun ang Video ko sa harap. Anak ka na. Bella, look, oh, there's ano. Bella, you see? Bella, Bella, lo struzzo. Mama, tanggalin mo si Bella. You want Bella kami? Ostrich. Ostrich pala tawag. Ostrich. Ako din, hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Bella, feeling ko. Dad, ngayon ko lang nakita niyan, Dad. Bella, laki niya. Wow. Legit. Ostrich. Makaanuhin tayo, Bella. You see the ostrich there? Ostrich. Ayan, Bella, saka- ostrich. Pero yung isa Uy, Papa, banti ka na. Bella, the ostrich. Look, what's the ostrich? Ostrich. Nasa na yung giraffe? Wala yung giraffe. Easy lang kayo. Marami pa yan. Yung Bella, look, oh. Bella, look, oh. No! Ayun. Ano yan? Tatanggalin ko nga itong shades ko. Lonyo! Lonyo! Lonyo. Si Kiama? Lonyo! Lonyo, si Kiama nyo. Ayun o. Oh, you see, Bella? Ayun o. Baka, Dward. Bella! Yun daw ang Dward, pangalan. baka yan ah. Papa, may asin na doon. Saan? Siya may asin no. Vedi, ma l'asino. Bella, c'è l'asino, Bella. La vedi l'asino? È vero, là, dietro, c'è l'asino. Saan? Kita mo, Papa? You see, Bella? Ecco l'asino. Ayun nga, oo nga. Nabidyan natin. Ayan, Bella, yun o. Wala, l'asino. See, l'asino, Bella. Yun. Look, there. You see? Quindi Sant'Alcia la metti là l'asino. Quindi Sant'Alcia. To, Dward, tignan mo to, Dward. Oh. Kita mo to? Uy, tignan mo yung sagunya, oh, Bella. Tignan mo yung ano. Yung sagunya, oh. Pwede ako tumunggal? Tanggalin mo. Papa. Ay, ikaw pala. Ayun, tignan mo, animals pala yun, koala. Look at the koala, Bella. Bella, may kwal. Unggoy yan. Di Ay, ko alam. unggoy. Where's the Unggoy, Bella, Bella, unggoy, unggoy yung monkey. Mamma, la vedi quello un koala? La vedi com'è carino? There's a monkey, Bella. Mamma, guarda di là, in mezzo c'è un koala. Ayan, oh. L'hai visto? Sinusungay. Yung may sungay, Bella. Oh my God! Oh my God. Baka sunguyan tayo. Sarado mo yung bintan. Papa, sarado mo yung bintan. Di yan. Bella, look! Bella, look! Bella, look! Wow! Papa, sarado yung bintan. Di yan. Look, the zebra. Saan? Ayun o, zebra. Bella, look at the Zebra! Look at the zebra. Oh, ayan yung giraffe, Bella. Ayun. Abanti ka, Papa, yung Giraffe! Ay, zebra. Oh, ito, ano to? Bella, Papa, nakikita mo yung giraffe? Oo. Bella, oh. Giraffe! Look at the giraffe. Wow! Look at the giraffe. Wow! Mamma, vedi l'altro! C'è un altro di là! C'è un altro animale di là! Sì. Che non la vedo, la vedi? Vuoi andare a vedere? Sì! Papà, mamma! Giraffe, oh. Wow. Look at the giraffe! Quello... Wow. Guarda, quell'animale è piccolissimo, carinissimo, la vedi? Sì, sì. Di là che si muove. Papà, io! Ah! Ayun, ayun, oh, ayun, ayun. Ano yan? Ayun, oh. Ito mga Ano yung mga maliliit na yan? apake. What's that? Ang baho dito. Ano yan, ano yan? Apate? Questa is apaka yata ang tawag dyan. Apake. Look, Bella, look. There's a lot of animals. Bella, giraffe! Bella, giraffe! Laki ng giraffe. Laki ng giraffe. You see the giraffe? Ang laki niya, Bella. Wow! Mamma, vedi di là! Ma c'è un fiume. Mamma! Il koala! Mamma, guarda! Hai visto? Ci sono dei uccellini, li vedi? Basta. Finito. Non è finito ancora, è lungo questo percorso. Okay. Nasaan na yung iba? Ayun yung monkey, Bella. You see the monkey there?
There's the monkey, look. Oh, there's the monkey. Oh, tang ina mo, be. Ano ba yan? Bella, la vedi il koala. Bella, la vedi il koala. Bella, la vedi il koala. You see, naglalaro yung mga monkey. Bella, did you see the koala? Bella, vedi il koala? Post mo na, post. Ito ang post. Un koala. La vedi? Hindi naman to. Bakit sila nakabukas yung kanila? Vedi il koala? Eccolo, il koala. Wow. Puzza da morire. Ayun yung giraffe po, yun o. Nasaan yung giraffe? Ayun. Nasaan? Where's the giraffe? Doon banda yun o, yun yung ulo. Ayun o. May lang siya dito. No? Ayun! Ayun. Ayun, mama. Ayun, oo nga. Jamijiro lang siya, no? Dalawa yung giraffe na yun, eh. Nasaan Mama, yung sentito, giraffe? sentito. Ayun na yung mga unggoy. Yun ang mga unggoy. Baka talunan tayo. Huwag tayo pumunta. Alam, anong unggoy yan? That close mo. Babun yan, babun. Close natin, close. Nakakakuha. Baka bigla tayong anihin yan. Dambahin. Babon. The babon. Yeah, look, Bella. The ano, monkey. There's a lot of May monkey. babun. Yan ang babuino. There's a lot of monkey, you see? Mama, Si Bella Vista, ano? grande, un'aquila. Dove? La vedi? È vero là. Ano, natradon. Galak, no, pensavo che era un pulcino. Look, Bella! Look, the monkey! Mama, chiudete, baka talunan. Look at the monkey, Bella. Mama, c'è ancora? Pero sila naman nakabukas, iba. Mama, c'è ancora? Percorso. Bella, nakikita mo ang lion? Saan? Ay, akala ko lion. Lion. Ang palang Where's the monkey? Where's the Hindi monkey? sila gano'ng malikot, no? Monkey? Mama! Mama, vedi quel Ayun. monkey? Kita mo ang quel monkey? Monkey! Nanin. Bella, dito. Dito dati yun eh, yung giraffe. Dito yun umiikot, wala yung isang giraffe. Dito. Pag-alagala lang yan. Baka patay na. Bella! Lion! May lion, no? Saan? Lion, di lion. Hindi Dami. pag-alagala yung layon dito ata eh. Pag-alagala rin ba? Hindi, no? Hindi, nakakulong. Kasi mga away yan eh. Look, what's that? It's a goat. Goat! Look, Bella, it's a goat. It's a goat. White goat. Look. Mama, perché di la... Ano, papaitan Mama, yan. sembra una giraffa piccola, Di. la vedi? Papaitan. Perché quante case ci sono? Ayun, natignan mo yung sungay niya pa. Look at yung sungay niya, Bella. Look, oh. Tignan mo yung sungay niya, oh. Bella, tingnan mo ang sungay niya, oh. You see the sungay? You're Grabe. enjoying my lab? You like it? Alla fine è il suo... Anche tu, Edward, ci piace? Alla fine è il suo culetto. Vero? Un pochino fai... Non ci sono tipo uccellini. Qua non c'è niente qua. No? Sì, sì, sì. Cos'è? C'è un albero. Forse c'è Ang qualcosa. galing, no? Wait, makapulabisan tayo. No! Mamma, c'è un koala, c'è un koala. C'è un koala. Ano C'è yun? un koala. Dito, humihinto sila. Meron dito. Mamma, ci sono delle anatre. Ala, tre. Look at the duck, Bella. Ano kaya meron dito? Ayun! Yun oh, look oh, parang baboy damo. Ay, baboy damo na nga. Eh, Bella, look at the baboy damo. You know? Ayun, Gordo. You know, look at Bella there. I know. You see? There, baboy damo. You know? Ruda! Baboy damo! Yan, Bella, look at the baboy damo there. Oh. Look, Bella, oh. Ayun oh, Bella, look oh, the pig. Bella, pig, oh! Pig. You see the pig there? May pig! Oh, pig, pig. Oh! Pig, oh, pig. Mama, sembra puro. See the pig? Mama, Ants! Where's the ants? Ants naman na nakita nito. Where's the ants? No ants. Ants. Where's the Ants lang pinunta mo dito? Ants daw. Mamma, c'è qualcosa lì. No, non c'è niente. No, perché qua girano gli animali, guarda. Eccoci. No. C'è ancora. Dopo finito questo percorso, sì. Dopo finito questo percorso. Ang baho ng kamay mo, Bella. Putsa. Senti. Dopo. Yak!
Ano yun? Na? Ano meron dito? See? Bella! Ano meron dito? Karini! Wala dito. Mama, kay Karini! Livedi! Ano yan? Livedi, come sono Karini! I pulcini, Livedi! Come Saan? sono Karini, i pulcini! Saan? Guarda! Ah, nga, yun. There's ano rat. Yan rat oh. Rat! May rat doon! May rat Bella yun ah. Bella, may rat! There's a rat. May dietro alle piante. Quanti cacchi ci sono? What's that? Si Edward kakayo. Ayun oh, ano yan? What's that? Lo, baka talulog. Gansa oh. Nasaan gansa? Ayun oh. Basta gansa. Uy, baka makakaroon. Ayun oh. Wala pala. Ay, tapos na dito? Wala na? Mamma, c'è Meron pa, iba na naman to. Ano na naman na dito? qualcosa. Mamma, c'è Safari. qualcosa. La vedi? No? La vedi quell'albero? No? La vedi l'albero? La vedi? See? C'è qualcosa dentro? Edward, close na to. No. Ano yan? Safari. Aram, Ah, ano na naman bago tayo? na naman yan. Bago No? na naman, iba na naman daw ang pupuntahan natin. Ay, dito may mga ano, zebra. Wala, papa, ano ba yan? Ba't gano'n? So scary. So scary. Non c'è niente. Non c'è niente. Ah! La vedo qualcosa. Un parkour. Papa, ang pataas to. Dahan-dahan ka. Gusto mo ako maghawak muna? Wala. Papa. Kasi. Ecco, ecco! Edward, oh, there! Ah! My God! You see there, Bella? You see there? Perché ci sono sempre quelli e non c'è niente? Forse c'è qualcosa là. Pag dyan ka na ulit, Ecco! no? You see Bella? Oh, there. Bella, sì. Bakit? Paano kaya kung tumalan yung boat dito na guard? Paakyat tayo ng bundok. Tumis na isang anak ko. Okay, Bella. Meron pa? Mama, meron pa? Wala pa. Ano yun na, tunog? Saan yun? Mamma, ma ci sono dei disegni. Mamma, ci sono dei disegni. Tipo quello sembra un coccodrillo. Taas na natin. Mamma, ci sono i coccodrilli. Quante cacche ci sono? Quali cacche? Guarda quante cacche! Vero. È la cacca gigante. Ma ci sono i conigli? Hmm? Ci sono i conigli? What? Ci sono i conigli. Può essere. Ma quanto ci mettono? Ma cosa c'è? Là ci sarà qualche animale. Sono tutti Ma fermi. bakit? Anong binibidyo ni Papa? Yung place. Ano yan? Hello! Hello! Tulogin natin. Parang naghahabulan sila eh. Ayun oh. Nasa strada din sila! Oo, sarado mo. Ayun oh. Bella, look. Ayun oh. Bella! Bella, look. Look, look, look. Here, here, look. Bella, yan sila, oh. Oh. Bella, look, oh. Bella ko! Bella, oh. Saan yan? Saan na? Yan no, Bella oh! Bella, Bella, oh. You see? Okay. You see? Ayun oh. Look, Bella. You see it? You see it? Bella, saan yan? Did you see it? Huwag mo naman takpan, Papa. Yan, dami nila. Ayun oh. Abanti ka, papa. Abanti ka, papa. Bella, oh, meron dyan oh! Look, Bella, look! Look, look, Bella, look. Oh, there. Wow! You see? Uy, yun na, lalapit siya, Ben. Lalapit siya, Ben. Ay, matatakot yan. You see? Di ba sabi yung, ayun oh. Hihihihihi. Dami nila, Bella.
Bella, Bella. Look there pa, Bella. Yun pa. Duard, sinabing ano, Huwag ka sisigaw. susundan tayo niyan. Bahala ka. No! Wala, look. Pagka sinundan tayo, ikaw bibigay ko. Ayun! Ayun, dami Ayun, nila. ayun. Grupo-grupo sila, no? Basta hindi group! Billy! Ayun, ay, ano yun? Ayun o, Duard daw, sa taas. Kikita ko nga! Ayun o. Bella, parang sila. Ayan, ayan, ayan. Bella, look. Oh, look. Ano, Kweli? Ano yun, Mama? Bella, did you see that? See. Imagine, no? Did you see that? Bella, dami, oh! Dami dun, oh! Bella, come here! Halika, oh, look it! Bella, look it! Look in there! Look in there! Look in there! Dalawa? Bella, baka tumawid na naman sila. Yan na naman, tatawid na naman. Oo, naghahanap sila ng tempo. Yan na, Bella. You see, Bella, there. Woo! Oh, tara na. Sila naman. You see? Oh my God! That is so scary. Tungkol si Bella. Where are they, Bella? Tignan mo din sa mga bababa, Edward. Baka meron dyan. Si Manong, di nakatingin. Sino si Manu? Ecco! C'è qualcosa! Ecco, Bella! Si Bella. Oh. Ang dami nila, no, Be? Bano siyempre yung grupo, no? Meron pa? Senza di sì. Vanno sempre in gruppo, no, Dwight? Poi arriveranno anche la zebra dopo, Il coccodrillo. il coccodrillo, poi andiamo a C'è vedere giù! anche- C'è lo zoo! Lo vedi? Sì, safari giù. Ito naman, amisuka si Bella. Amisuka. May suka rin pala to eh. Ay, look, Bella! Huwag ka maingay. Pagalitan tayo. Ang ingay-ingay mo, huwag ka sabihin. Nabubulabog sila, Duard. Ang ingay naman. Pato. Isa pa to, oh. Ginagaya sa Edward eh. Isa pa to eh, oh. Aya. Aya. Oh no. Oh no. Kuya. Where? Bawal daw, Duard, maingay dito, Duard. Carnivori africani. Oh, Ayan na. Carnivori africani. Ito na, Duard. Chiudete Mga le nakain ng karne na, finestre. Duard. Chiudete le finestre. Carnivori africani. Sì, questi qua Carnivori fanno paura. africani. Ay, ayun, no. Guarda che may lion dyan, oh. May lion, oh. Oh, there's the lion. Look, oh, there's the... Ano ba yun? Leopard ba yun? Leopardi? Leopardi? No, il cane. Il cane. Ayun na, oh. Ayun, Kita mo, oh. Nakahiga, Papa, oh. Kita Ayun. mo. Kaya siya. Tulog. Yung sabi na, oh. Oh. Sino mo, Duard? Okay. Ayun o. Huwag mong open, Dual. Bawal. Yung Bella, oh. Tulog, Sleeping, oh. Look, she's Isa lang. sleeping, oh. Isa lang siya. Buti hindi siya nalabas dyan, no? Yun, dahil pa. Yung dami nila, ba't nakahiga lahat sila, oh? Tulog, no? Saan? Yun, oh, doon Pahinga, na no? doon. Sila ulo nila. Doon din. Yun, oh, doon Yun, sa oh. pundo. Dun sa mga halaman. Ito. Bella, there? Sleeping, oh, look. Sembra un umano morto. No. It's not, scary. You're inside the, the car. It's not scary. Ce n'è uno di It's là. okay, Mama. Ce n'è uno Oh, Mama, qua. see, oh. Ce n'è uno qua. Dove? Eccolo, di là. You see? You see? Mamma, se ce n'è uno fuori. What's the noise? What's the noise? Mamma. Oh. Hmm? What's that?
Nakita mo naman mga animals. Wala nga eh. Meron. Kita mo. Mama, la vedi quello uno. Look, vedi there. Oh my God. Ayun, Ma ayun na. sono tutti morti. Ma sono morti. Sono morti. Ma sono morti. Sono morti. Papà, avanti! Papà, avanti! There's the lion. Lion! Oh, Lion Jeff. Where's the lion? Andate a vedere il leone. Dov'è il leone? Ma facciamo anche il picnic. Sì. Big. Ecco là. Saan? Qua, da qualche parte. Questo è il suo, ano. Casa. Ayun. Ayun! È sdraiato? È quello lì sdraiato? No. Saan? È sdraiato. Ayun. Sa ayun, sa dulo. Nasaan siya? Siya ba yun? Aray! Sdraiato siya doon. Meron si Vede, yun o. Sdraiato. Wala. Wow. Tulog sila yun. Tulog nga. Mamaya pa siguro gising. Mama, pag aalis tayo dito, babalik ulit tayo dito. Hindi, marami pa doon sa pupuntahan natin. Don't worry, marami pa doon. Marami pa. Makikita mo sila. Hindi mga ano naman doon, mga naka... Mga Alam mo ba dati, sleeping? Alam mo ba dati may nakawala ditong animals? sa lumabas. Hindi ko nga alam eh. Sa lumabas. May nakawalang animals. Ayun na, be. Sabi niya, go daw, be. Parking. Fauna Park, Natura Viva, yeah! Dito yata natin binili yung rose, ay hindi pala. Dito tayo naglakad dati, B. Oo, dito no? No, nalala mo yun? Oo. May Ganun pala video yung tayo. gamit natin. Ano pa si Gino? Oo, Kay yung Edward. pa rin. Dito sa ano, sarap ang marking. Ano Nauna doon? sila. We're go walking, okay? Walking. Wala pa naman tong mga sombrero. Hindi naman gaano Mama, Hindi naman. sei pronta quando vedrai un toro? Oh, Un toro? c'è un toro. Se vedi un toro devi togliere questa maglietta. Perché? Sì, perché se Col rosso? Sì. Ha paura del rosso. No, vuole il rosso. Vuole il rosso? Quindi fa così. Fa kara così. Sabi nun, meron pang parking dito. Wala naman. Sungas. Doon pa. Sa dulo na daw. Ang view, wala tayong doon. Tule. Oo nga, no? Ang ganda, no? Ganda. Dito na tayo pa Ang layo nga. parking muna tayo. Ayan, no? Tayo sa dulo kaya, ano, no? Dito nakakalabas yun. Bella, what do you want? No, there's Exit a lot na of to eh. people, no? There's a lot of people, yes. Ayun, ang dami. Pag walang parking, bas palang masurahan na lang tayo ng parking. Pagsarapan na lang. Ayun, ang dami to. Mama, prossima volta ci sarà anche quello. Hinaharangan pa eh. Ang dami nila, oh. Sabi ko na nga, maraming tao ngayon, eh. Bakit? Siyempre. Dapat. Tatay sila dito doon. Nandito sila doon. Bakit daw? Sono venuti qui per far la cacca. Tinatanong mo pa, ba't sila nandito? Tatay. Hanno speso 300 miliardi di euro per far la cacca. Oh, sleeping. Sleeping. Okay, let's go. Let's go. Wait. Let's go, Oh, you guys. stay here. I will fix Video our ako! things. Wait. I will fix our things first, okay? I will fix our things. Fix our things first.